प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज को हम कुदरती वसाइल के नाम से जानते हैं। मैं डॉक्टर खुर्शीद अहमद वानी। आज हम कुदरती वसाइल के इस टॉपिक पे रोशनी डालते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, जैसा कि आप जानते हो कि ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमें रोज़ ज़िंदगी में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम जिस चीज़ का भी उपयोग करते हैं वो नेचुरल रिसोर्स ही है। हम खाना खाते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम जिस कागज़ पे लिखते हैं, जिस कलम का हम उपयोग करते हैं, ये सब कुदरती वसाइल है। ज़रा सोचिए, अगर ये कुदरती वसाइल ना होते तो इस ज़िंदगी का रुख किस तरफ होता। ये कुदरती वसाइल जो है ये दुनिया के हर कोने में हमें मिलते हैं। किसी जगह किसी कुदरती वसाइल का ज़ख़ीरा बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, कहीं पे ये कम होता है। ऐसा निज़ाम कुदरत ने बनाया है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए उसने हर कोई वसाइल उसको अपने मिक़दार में दिए हैं। ये कुदरती वसाइल पर्यावरण में हमें मिलते हैं। इसीलिए जो पर्यावरण है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस पर्यावरण की रक्षा करना हम सब का फर्ज बनता है, क्योंकि यही पर्यावरण हमें ये कुदरती वसाइल दे देता है। कुदरती वसाइल की जब हम बात करते हैं तो साइंसी उलूम ने इन कुदरती वसाइल को बहुत अक़साम में क्लासिफाई किए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कुछ कुदरती वसाइल ऐसे हैं जिनका मकदार जो है वो महदूद होता है। मसलन अगर हम बात करें कोयला, पेट्रोल की अगर हम बात करें, हमें तो लगता है कि शायद ये पेट्रोलियम के रिजर्वायर्स लातेदाद है, अनलिमिटेड है। कोयला हमें बहुत ज़्यादा है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कोयला और पेट्रोल को बनते बनते हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें इनकी कदर करनी चाहिए। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कुदरत ने कुछ कुदरती वसाइल ऐसे भी है जो लामहदूद है, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे अगर हम उनका अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसा कि हमारे पास हवा, पानी, जंगलात। प्यारे दोस्तों, आप लोग अंदाज़ा कर लो कि अगर ये कुदरती वसाइल हमारे पास नहीं होते तो हम जिंदा कैसे रहते। हम दिन ब दिन ये जो काम करते जा रहे हैं, ये काम हमारे कैसे होते, इनके बिना ये जिंदगी कैसी होती। इसलिए ये कुदरती वसाइल का जो खजाना है हमारे पास, इन कुदरती वसाइल का जो खजाना है उसको हमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कुदरती वसाइल को जब हम देखते हैं, कुदरती वसाइल ज़मीन से हासिल होने वाले मवाद है जो ज़िंदगी को सहारा देते हैं और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई भी कुदरती मादा जिसे इंसान इस्तेमाल करता है, इसे कुदरती वसीला समझा जा सकता है। तेल, कोयला, कुदरती गैस, दाते, पत्थर और रेत कुदरती वसाइल है। दीगर कुदरती वसाइल में हवा, सूरज की रोशनी, मिट्टी और पानी। कुदरती वसाइल के अक़साम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक ऐसा वसाइल हमारे पास है जो ख़त्म हो जाते हैं, ये महदूद मकदार में मौजूद होते हैं, जैसा कि कोयला है, पेट्रोल है। दूसरा जो लामहदूद मकदार में दस्तयाब होता है, मसलन हवा, पानी। इसीलिए इन
मकदारों की बुनियाद पे, असल की बुनियाद पे भी कुदरती वसाइल को क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम हयाताती, इसको अंग्रेजी टर्म इसके लिए है बायोटिक। हयाताती वसाइल हयाताती कुराह, जिंदा और नामियाती मवाद से आते हैं। मिसालें जंगलात और जानवर, ये वो वसाइल हमारे हैं जिनमें जान है, जिनमें जिंदगी है। ऐसे वसाइल को हम हयाताती वसाइल बोलते हैं, या हम अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में उसको हम बोलते हैं बायोटिक। इसी तरीके से हमारे पास एबायोटिक वसाइल ऐसे होते हैं जो गैर जानदार, जिनमें जान नहीं होती है, लेकिन है हमारे लिए बहुत जरूरी। जमीन, ताज़ा पानी, हवा, ये वसाइल देखो आप, ये हमारे लिए कितने ज़रूरी है। बायोटिक वसाइल हो या एबायोटिक वसाइल हो, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इनके बिना ये ज़िंदगी नहीं हो सकती है। इसलिए जो वसाइल हैं, इन वसाइल को हम कभी भी अलग अलग से नहीं तोल सकते हैं, क्योंकि एक बायोटिक वसाइल जो है वो एबायोटिक पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। इसके अलावा जैसा कि अभी मैंने कहा, काबिल तजदीद वसाइल, ये वो वसाइल है जिनको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिन्यूएबल। ये ऐसे वसाइल हैं जो दोबारा भरा जा सकता है। इनमें कुछ वसाइल जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी वगैरह, ये मुसलसल दस्तयाब है। इनकी जो मिकदार है, इनका मिकदार जो है बहुत ज़्यादा है। ये जो वसाइल इस वक्त हमारे पास हैं, अगरचे हम इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें कभी इन वसाइल की कमी नहीं महसूस होगी, लेकिन इनका उपयोग करना, इनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से इनका इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है, ये रिसाइकल हो जाते हैं। कुदरत ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है, कि ये जो सूरज की किरणें, ये जो हवा, ये जो पानी, आप देख लीजिए, ये रिसोर्स, सूरज की किरणें अगर एक दिन नहीं होंगे तो कैसा होगा। ये हवा अगर हमें 5 सेकंड तक नहीं मिलेगा तो क्या, हम प्यासे होते हैं तो पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा। इसलिए साइंसी उलूम, जो साइंटिस्ट है, वो बार बार हमें ये तलकीन करते हैं कि इन रिसोर्सेज का भरपूर आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस तरीके से इस्तेमाल कीजिए कि उनको आलूदा न कीजिए, ताकि ये सिर्फ रिसोर्स हमारे लिए नहीं, बल्कि आने वाले जितने भी नस्लें हैं, आने वाले जितने भी जनरेशंस हैं, उनको भी ये इसी तरीके से चाहिए जिस तरीके से हमें ये जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इन वसाइल को जदीदी जदीद जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उन वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया। वो कोई भी ऐसा वसाइल नहीं जिस वसाइल का आजकल हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, और इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, जैसा कि दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन, लोग गांवों को छोड़ के सिटी की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन वसाइल का और ज्यादा, इन पे और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा दबाव पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। वो पानी जो हम कभी पीते नहीं थे, उस पानी का भी हमें अब पीना पड़ता है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी से उस पानी को साफ किया और लोगों तक उसको पहुंचा दिया। इसके अलावा दूसरा जो है गैर काबिल तजदीद वसाइल। ये गैर काबिल तजदीद वसाइल जो है, ये हमारे लिए बहुत ही इस वक्त कंसर्न है, क्योंकि गैर तजदीद वसाइल जो होते हैं, ये ऐसे वसाइल हैं जो बार बार जो रिसाइकल नहीं होते हैं। अगर ये एक बार ख़त्म हो गया तो ये फिर वापस अपनी पोजीशन पर लाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये आएंगे नहीं अपनी पोजीशन पे। इन वसाइल के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे वसाइल हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, कुदरती माहौल में आहिस्ता आहिस्ता बनते हैं, और लेकिन ये बनते नहीं है।
اتنی جلدی سے یہ بنتے نہیں ہیں, ان کو بنتے بنتے صدیاں لگ جاتی ہیں. جیسا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی پیٹرول کی, پیٹرول اور کوئلہ کی میں نے ایگزامپل دی تھی. یہ ایسے وسائل ہیں پیارے دوستو, یہ وسائل ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جلدی جلدی شاید کہیں قانون میں بنتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں سوچنا ہے. ایک مائن کو, ایک پیٹرولیم ریزروائر کو بنتے بنتے کم سے کم ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. جب اس میں ایسے کنڈیشنز ہو, جب وہاں پہ بیکٹیریا جائے, وہ اس کو ڈیکمپوز کرے, اس کے بعد وہاں پہ اتنا پریشر ہو, اس کے بعد اتنا زیادہ ٹیمپریچر وہاں پہ ہو, تب یہ پیٹرول وہاں پہ بن جائے گا. اور پھر اس پیٹرول کو نکالتے نکالتے انوائرمنٹ میں کتنا پولوشن ہو رہا ہے, پریاورن میں کتنا پردوشن ہو رہا ہے, وہ بھی ایک کاز آف کنسرن ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں جتنا زیادہ ہم کول اور پیٹرول کا استعمال کریں, اتنا زیادہ اس دھرتی کا جو تاپمان ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں گلوبل وارمنگ کے شکار ہو جائیں گے. حالانکہ ابھی بھی ہم گلوبل وارمنگ کے شکار ہو چکے ہیں, لیکن اس کو روکنا ہمارے یہ بہت ہی ضروری ہے. کیونکہ یہ جو غیر قابل تجدید وسائل ہیں, غیر قابل تجدید وسائل جو ہے, یہ بننے میں ان کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور جب ہم پھر ان کو ایکسپلور کرتے ہیں, ایکسپلور کرتے کرتے ہمیں بہت زیادہ مائننگ آپریشنز کرنے پڑتے ہیں. اور پھر جب یہ جلتے ہیں تو وہاں سے جتنے بھی یہ پولیوٹنٹس نکلتے ہیں وہ ہمارے پریاورن کو پردوشت کر دیتے ہیں. یہ روکنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قابل تجدید وسائل کے اور زیادہ رخ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو جتنے بھی قابل تجدید وسائل ہمارے ہیں, یہ جیسا کہ ہوا, پانی, سورج کی کرنیں, آندھی, اگر ہم اس کا زیادہ استعمال کریں تو ہمارے جو پریاورن ہے اس پہ پولوشن جو ہے وہ پولوشن کم ہو جائے گا. کیونکہ یہ ان کو ہم مانتے ہیں کہ جتنے بھی یہ رینیویبل سورسز آف انرجی جتنے بھی ہیں, ان کو ہم مانتے ہیں کہ یہ کلینسٹ فارم آف انرجی ہے. یہ قدرتی وسائل ہے, ہمارے پاس یہ وسائل ہے, بس ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے, ہمیں ان پہ زیادہ نربھر کرنا چاہیے. ہاں, اس میں تو ضروری ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کا سہارا لینا پڑے گا. ہمیں انیشلی تو ہمیں ان کا کاسٹ تو زیادہ ہوگا, لیکن جب ہم اوور آل دیکھ لیتے ہیں تو اوور آل جب ہم بھی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان سے بہت فائدہ ہے. آگے بڑھتے ہیں تو یہ جو قدرتی وسائل ہے کہ ان کی بربادی کو ہمیں کم کرنا ہے, یہ ہمیں عزم کرنا ہے, یہ ہمیں we have to control these, ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, ہمیں ان کو اتنا کم کرنا ہے کہ یہ ہمارے اوپر زیادہ دباؤ نہ ڈالے, اور ہمارا جو مستقبل ہے, ہمارا جو فیوچر ہے, اس فیوچر کو ہم محفوظ رکھیں. اس سے ہمارا جو ماحول ہوگا, جو ہمارا پریاورن جو ہوگا, وہ بھی قومی اور بین الاقوامی قوانین و ضوابط کو ریکٹیفائی کرے گا. بہت سارے ہمارا جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے, اس نے بہت سارے ایسے قدم اٹھائے ہیں تاکہ ہم ان وسائل کا, جو ہمارے پاس جتنے بھی وسائل ہیں, ان وسائل کا ہم بھرپور استعمال کریں, لیکن اس طریقے سے ان کا استعمال کریں کہ ہم ان کو بگاڑیں نہ. ہم ان کا اس طریقے سے استعمال کریں کہ جو آنے والی ہماری جنریشن ہو وہ بھی ان کا بہت اچھے سے استعمال کرے, ان کو بھی یہ نہ لگے کہ ہمارے جو انسسٹرز ہیں انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا. جیسے کہ ہمارے انسسٹرز نے ہمارے لیے بہت سارے وسائل رکھے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنے آنے والے نسلوں کے لیے, آنے والے بچوں کے لیے ہمیں ان کو کنزرو کرنا ہے, جس کو ہم انگلش کی ٹرمینالوجی میں, انگریزی کی ٹرمینالوجی میں جب اس کو بولتے ہیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایک ایسی ایگزامپل گنگا ایکشن پلان کی اگر ہم بات کریں, کئی کروڑ روپے کی لاگت پر مشتمل یہ منصوبہ 1985 میں عمل میں آیا. اس منصوبے کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جو گنگا کی جو واٹر کوالٹی ہے وہ بحال ہو جائے. ابھی اگر ہم گنگا کی بات کریں, ہمارے لیے ایک پوتر دریا ہے, اس کو بہت پوتر دریا ہم مانتے ہیں. اگر ہم اس وقت اس کی بات کریں, گنگا کی اگر ہم بات کریں, بہت زیادہ پولیوشن ہے. گنگا کا پانی جو ہے, جس کو ہم گنگا جل کے نام سے بھی جانتے ہیں, یہ پانی کتنا پوتر ہے فار ان ہندو میتھولوجی, بٹ اسٹل
تب بھی ہم اس پانی کو اگر آپ دیکھو گے گنگا کے آس پاس اگر آپ دیکھو گے کتنا زیادہ کالا پانی ہے. اس پانی میں ہم نہائیں گے کیا؟ اگر ہم اس پانی میں نہائیں گے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہونا پڑے گا آدمی کو، کیونکہ اس میں ایک تحقیق کے مطابق، ایک جدید تحقیق کے مطابق اس میں جو کولیفارم بیکٹیریا ہے وہ حد سے زیادہ ہے. جتنے بھی WHO کے سٹینڈارڈس ہیں، جتنے بھی سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے سٹینڈارڈس ہیں، ان سے بہت زیادہ ہے. حالانکہ کولیفارم بیکٹیریا جو ہے، جو ایک ایسا جراثیم ہے جو انسانی آنت میں پایا جاتا ہے، یہ جو بیکٹیریا ہے یہ بہت زیادہ پیٹ کی سمسیا آدمی کو کر دیتا ہے. اس کی جو کوانٹیٹی ہے، اس کا جو کاؤنٹ ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے باقی جتنے بھی پولیوٹنٹس ہیں، اگر ہم اس وقت گنگا کی بات کریں، گنگا میں اگر اس وقت ہم پولوشن لوڈ دیکھیں گے، وہ پولوشن لوڈ سینٹرل پولوشن کنٹرول بورڈ کے جو سٹینڈارڈز ہیں یا WHO کے جو جتنے بھی سٹینڈارڈز یا بیورو آف انڈین سٹینڈارڈ جتنے بھی ہیں، ان سے وہ کافی آگے ہے، کافی آگے ہے. اب کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکشن میں آ گئی، انہوں نے گنگا ایکشن پلان کریٹ کیا. اس پلان کے تحت ہم نے بہت جگہ پہ بہت زیادہ سیویج پلانٹس، سیویج اسٹیشنز لگا دیے ہیں، جس سے واٹر کوالٹی میں تھوڑا بہت وہاں پہ تھوڑا کوالٹی میں بہتری آ گئی ہے. اب کیونکہ یہ پانی کی ہم بات کر رہے ہیں، جو ہم پانی کی بات کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے باقی جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، چاہے یہ ہمارے جنگل ہیں، چاہے یہ ہمارے منرلز ہیں، چاہے اور کوئی ہمارا یہ قدرتی وسائل ہے، اس وسائل کو ہم نے بہت زیادہ پریشر ڈال دیا ہے. اس لیے ہمارے جو وسائل ہیں ہمیں ان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں ہمارے دماغ میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ محدود مقدار میں ہیں. دے آر ان لمیٹڈ سپلائی. اگر ہم ان کی طرف دھیان نہیں دیں گے، ہمیں پتہ ہے کیونکہ ڈیورنگ ریسنٹ ایئرس دنیا میں یہ جو ہیلتھ انڈیکس ہے، یہ ہیلتھ انڈیکس بڑھ چکا ہے، جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ کم ہو چکی ہے. اس کی وجہ سے ان جتنے بھی ہمارے ریسورسز ہیں، جتنے بھی ہمارے قدرتی وسائل ہیں، ان پہ دباؤ بڑھ جاتا ہے. جتنی زیادہ پاپولیشن بڑھ جائے گی اتنی زیادہ ہمیں ان ریسورسز کا استعمال کرنا پڑے گا. یہ دو باتیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہے، اور ان دونوں باتوں کو دماغ میں رکھنے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو ہمیں کم زیرو کرنے کی کوشش کرنا ہے. ادروائز ایک ٹائم ایسا آ جائے گا جب ہمارے پاس ایک قدرتی وسائل رہیں گے نہیں. ہم کھائیں گے کیا، ہم پیئیں گے کیا، ہم سانس کیسے لیں گے، بہت زیادہ دقت ہو جائے گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پریاورن ہے اس کو بچانا کسی ایک پرٹیکولر فرد کی ضرورت، کسی ایک پرٹیکولر فرد کو نہیں، بلکہ یہ پرٹیکولر گورنمنٹ اس کو بچائے گا نہیں، لیکن ہر کسی شخص کو، ایوری انڈیویجول، ہر کسی شخص، ہر کسی آدمی کو، جو جس ذات سے، جس بات سے، جو جیسا ہو، جیسا چاہے امیر ہو غریب ہو، جو بھی ہے، یہ پریاورن سبوں کو چاہیے. ہم سبوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ریسورسز کو، قدرتی وسائل کو ہم بچانے کی کوشش کریں. جیسا کہ اگر ہم آج بات کریں پانی، یہ جو پانی ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ریسورس ہے، یہ بہت ہی بڑا وسائل ہے ہمارے لیے. ذرا سوچئے، 2 منٹ کے لیے آپ لوگ دھیان دیجئے، اگر پانی نہ ہو تو دنیا کیسا؟ صبح مارننگ میں جب ہم اٹھتے ہیں، اگر ہمیں پانی نہیں ملے، آپ لوگ سوچ لیجئے، اگر پانی نہ ملے، شاید ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ پانی ہمارے زندگی میں کتنا اہم بھومکا نبھا رہا ہے. یاد رکھو، یہ پانی کی اہمیت اس لیڈی سے پوچھے، اس عورت سے آپ پوچھے جس کو کہیں میل جانا پڑتا ہے پانی کا ایک پاٹ لانے کے لیے. راجستھان کے ریگستانوں میں جب ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جہاں پہ لوگوں کو بہت دور دور تک جانا پڑتا ہے.
ताकि वो पानी का एक मटका ले आए। उन लोगों से पूछ लीजिए आप कि ये पानी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या आप उस आदमी से पूछ लीजिए जो बहुत प्यासा है, जिसको दूर दूर तक पानी नहीं मिल रहा है, वो उस प्यास की वजह से इधर उधर कर रहा है। शायद आपको अंदाजा हो जाएगा ये पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। आप देख लीजिए, अगर पानी ना हो हम खाना कैसे खा लें। हमारे घरों में पानी की कितनी जरूरत पड़ती है। पानी इंसानी जिंदगी का एक अमृत है। इसी ने नस्लों को संवारा, इसी ने सिविलाइजेशन को संवारा। कहीं कहीं अब सब सहारन कंट्रीज में आप देख लीजिए कि पानी की क्राइसिस कितनी है, पानी की स्कैर्सिटी कितनी है कि वहां लोग कभी कभी 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 दिन तक नहाते नहीं है क्योंकि उनके पास पानी नहीं है। हाँ, हम ये जानते हैं कि दुनिया में 70% जो हमारी जो ये धरती है उसमें पानी है, लेकिन उस पानी का क्या हो रहा है, वो पानी कहाँ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो पानी है कहाँ? तकरीबन अगर हम देखते हैं 0.26% जो ताज़ा पानी है वही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। हाँ, ये बात है कि भाई पानी तो है, 71% पानी है, 72% पानी है इस धरती पे, लेकिन ये पानी है कहाँ? इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज आपको यहाँ ये बता रहा हूँ, सिर्फ जितना पानी इस वक्त धरती पे उसका 0.26% जो पानी है वही हम इस्तेमाल कर पाते हैं। बाकी जो पानी है उस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे वजूहात, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसलिए ये जो पानी है, पानी का जो मकसद है, पानी का जो इस्तेमाल है, हम ये जानते हैं कि हम इसको ज़राअत में, हम इसको जानवरों में, हम इसको मशीनरी में, हम इसको बिजली पैदा करने में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें जो हम करते हैं जहाँ पे इस पानी को हमें आलूदा नहीं करना चाहिए। हमारे दरियाओं की तो हालत देख लीजिए, अब देख लीजिए हमारे दरियाओं की हालत देख लीजिए। जितने भी हमारे वेटलैंड्स हैं उन वेटलैंड्स की हालत आप देख लीजिए। एक सर्वे के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन्होंने एक सर्वे किया। उन्होंने 200 नदियों से, 200 वाटर बॉडियों से उन्होंने पानी कलेक्ट किया। ये देखने के लिए उनका ये मकसद था कि हम देखें किस दरिया का, किस वाटर बॉडी का पानी आदमी इंडिया में पी सकता है। हमारे कंट्री की हालत देख लीजिए आप कि जब उन्होंने ये सर्वे किया, उस सर्वे के जो रिजल्ट उन्होंने निकाल दिए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडिया में हम किसी भी दरिया का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस पानी को हमने इतना आलूदा कर रखा है कि हम अब उस पानी को पी नहीं सकते। सेल्फ प्यूरिफिकेशन प्रॉपर्टी जो रिवर्स की है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने इसमें इतना भर दिया, इन दरियाओं में हमने इतना भर दिया, इतना भर दिया, इतना भर दिया कि अब रिकवरी फेज में जा नहीं सकते। एक स्टेज होता है, रिकवरी फेज जो होता है, वो रिकवरी फेज जो है वो खत्म हो चुका है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस बात को हमें समझना है, पानी है हमारे लिए एक वसाइल। कुदरत ने हमें एक बहुत ही दिलकश, दिल फरेब पानी के झरने दिए, बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल क्लियर वाटर हमारे पास, लेकिन हम लोगों ने बिना सोचे समझे इस पानी को इतना आलूदा कर दिया कि अब हम इस पानी को पी भी नहीं पाते। आप देख लीजिए, अगर हम अपने एंसेस्टर से बात करते हैं, उनको हम बोलेंगे भाई हम मार्केट गए थे और हमने 20 रुपए में पानी की एक बोतल लाई, वो हंसेंगे, बोलेंगे पानी भी खरीदा जा सकता था। तो हम तो अब खरीद रहे हैं ना पानी,
क्यों खरीद रहे हैं? क्यों हमने इसको पोल्यूट किया। हमारे घरों से कचरा निकलेगा तो दरिया में डाल दो, किसी इंडस्ट्री से कचरा निकलेगा तो दरिया में डाल दो, सड़क के आते कोई भी कचरा उसको उठा के दरिया में फेंक दो, ये हमारा काम है। प्यारे दोस्तों, इस चीज को हमें समझना है, अदरवाइज एक जमाना ऐसा भी आ जाएगा, एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा जब हमारे बच्चे जो होंगे, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी, उनको दरिया देखने को ही नहीं मिलेगा। उनको डल लेक जैसे बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली चीजें देखने, उनको गुलर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। इनकी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो खत्म हो चुकी है। अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास सिर्फ 0.26% जो पानी है, फीसद जो पानी है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखेंगे जो मोस्ट पोर्शन ऑफ द वाटर 97.5% जो पानी है वो सलाइन है, वो ओशंस में है। इस पानी का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें ये खारा पानी है, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन इतना है कि हम इस पानी को किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब चूंकि यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको ठीक कर सकते हैं, उसमें से जो सॉल्ट है उस सॉल्ट को निकाल के फिर हम इसका उपयोग करेंगे। हाँ, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि जो उस पानी को प्यूरिफाई करे, प्यूरिफाई करने के बाद उसको उस लेवल तक ले आए कि एक आम कॉमन पीपल इसको खरीद सके। अभी जो कॉस्ट है, अब हमारे वाटर जो है, हम अभी जो पानी जो है हमारे पास, जो पानी है फ्रेश वाटर को ही हम इस वक्त डिस्टिल कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे 20 लीटर पानी की बोतल हमें मिलती है मार्केट में। और कितने लोग उस पानी को खरीद के पी सकते हैं? आप देख लीजिए, इस वक्त तकरीबन 1 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड की ऐसी है जिनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। हालांकि यूएन के रेजोल्यूशन में है कि हर किसी को पानी मिलना चाहिए और साफ शिफाफ बिना पोल्यूटेड पानी उनको मिलना चाहिए, लेकिन 1 बिलियन, और ऐसा कहा जाता है कि 2050 में तकरीबन 4 बिलियन लोग ऐसे होंगे जिनको पानी नहीं मिलेगा। अब चूंकि हमारे पास जो फ्रेश वाटर है दैट इज अबाउट 2.5%, और वो 2.5% जो पानी है वो कहीं लेक्स में है, रिवर्स में है, कहीं वो ग्राउंड वाटर में है, कन्फाइंड है, या अनकन्फाइंड रिजर्वायर्स में, कहीं स्नो या ग्लेशियर्स में पाया जाता है। अगर हम बात करें लेक्स में इसका 0.4% है, ग्राउंड वाटर में 30.9% है, स्नो एंड आइस 68.7%। यह ऐसा पानी है जो तुरंत आदमी इसको तुरंत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। या हाँ, ये हमारे लिए ही है, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा एक नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते। सलाइन वाटर है 97.5%, हम इस पानी को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एट व्हाट कॉस्ट? क्या एक आम आदमी, कॉमन पीपल, जिसको शाम को रोटी भी मैसर नहीं है, क्या वो इस पानी को खरीद के इस्तेमाल कर सकता है? दूसरा मैकेनिज्म जो मैं यहां कहना जा रहा हूं कि, और ये जो फ्रेश वाटर है, जो वाटर अवेलेबल, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल इन इक्वल क्वांटिटी एवरीवेयर। हर जगह ये पानी हमें इक्वली दस्तियाब नहीं है, बराबर दस्तियाब नहीं है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडिया के कुछ हिस्से, हमारे कंट्री के कुछ हिस्से लाइक चिरापुंजी में बहुत पानी बरसता है, 11,000 mm के आसपास पानी बरसता है पर ईयर। लेकिन अब फिर जैसलमेर चले जाइए, जब आप जैसलमेर चले जाएंगे तो आपको वहां पे बिल्कुल 200 mm पानी आपको मिलेगा। और इसी तरीके से कुछ डेजर्ट्स, जैसे चाइनीज डेजर्ट की अगर हम बात करें, कुछ जगह ऐसी भी है दुनिया इस धरती पे जहां अभी तक, जब से ये दुनिया बना है तब से लेके आज तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसी।
तो ये फैक्टर भी हमें ज़हन में रखना है। ऊपर से तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ, वो है कि जो रेज़िडेंस टाइम वाटर का है, ये काफ़ी लंबा है। ये 3000 साल से भी ज़्यादा है रेज़िडेंस टाइम वाटर का। तो इन चीज़ों को भी देख के, उसके अलावा फिर जो पोल्यूशन लोड है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उसको भी आप दिमाग में रखिए। फिर आप इस रिसोर्स का तवाज़ुन कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए और आप देख लीजिए हम कहाँ पे खड़े हैं। पानी तो हमें चाहिए, पानी हर किसी को चाहिए। हम किसी को उस ये जो पानी हम किसी को ये नहीं कह सकते भाई कि आपको पानी नहीं, हम आपको पानी नहीं दे सकते। पानी हर किसी को ये पानी चाहिए। लेकिन हर किसी को ये भी चाहिए ना कि हम उस पानी को महफूज करें, हम उस पानी को पोल्यूट ना करें और जितना पानी हमें चाहे हम थोड़ा उससे कम इस्तेमाल कर लें, ताकि और भी लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि पानी को बचाना, ये कुदरती वसाइल जो हमारे पास है, चाहे ये कहाँ है, ये बारिश से आ रहा है, ये ग्राउंड वाटर है, चाहे ये हमारे वेटलैंड्स में, चाहे ये हमारे नदी नालों में, इस पानी को हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अदरवाइज़ ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है, बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस बात के पे रज़ामंद है कि ऐसा ना हो कि हमें थर्ड जो वर्ल्ड वॉर हो वो पानी को लेके हो, क्योंकि वाटर वॉर इज ऑलरेडी स्टार्ट। बहुत सारी जगहों पे जब समर पीक पे होता है, जब लोगों के पास पानी नहीं होता है, तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें एक्ट करना है, गवर्नमेंट को एक्ट करना है कि जहाँ-जहाँ भी वाटर बॉडी है, जहाँ-जहाँ भी वाटर है, वहाँ-वहाँ हम उस पानी को बचा लें। क्योंकि ये कुदरती वसाइल जिस फॉर्म में इस वक़्त हमारे पास है, शायद आने वाले दिनों में ये इस फॉर्म में हमारे पास नहीं होगा। बहुत सारे छोटे-छोटे जो नदी-नाले हैं, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो चुके हैं। बहुत सारे वेटलैंड्स जो है, बहुत सारे जो लेक्स हैं, वो दुनिया के नक्शे से गायब हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि हमें भी उसी चीज़ का सामना करना पड़े। प्यारे दोस्तों, समझना ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। उसके बाद हमें उस चीज़ को कंज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने घरों में देख लें, ये जो हमारा वाटर बजट है, ये वाटर बजट कितना बढ़ चुका है। पहले तो बहुत कम पानी का उपयोग हो रहा था, लेकिन जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जितने ज़्यादा हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते जा रहे हैं, उतना ज़्यादा वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, उस वाटर की रिक्वायरमेंट में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। ये जो वाटर क्वालिटी इंडेक्स है, ये वाटर क्वालिटी इंडेक्स जो है, ये बढ़ रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये बढ़ रहा है, और जितना-जितना ये बढ़ रहा है, उतना-उतना इसकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसा कि आप अगर एक अमेरिकन को देखोगे और एक इंडियन को देखोगे, उनके वाटर कंज़म्पशन में बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ वो 80 अगर वो 1 गैलन्स ऑफ वाटर यूज़ कर रहा है, तो यहाँ एक इंडियन 8 गैलन्स वाटर यूज़ कर रहा है। तो इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं कि जो पानी जो है, ये बहुत पहले से, जब से ये दुनिया बना है, जब से इस दुनिया का वजूद है, तब से जो मेजर सिविलाइजेशंस है, वो दरिया के किनारे बसे। क्योंकि कदीम इंसान जो था, वो पानी के माध्यम से ही अपना हर कोई काम कर रहा था। अगर आप देखोगे, जो बड़े-बड़े दरिया हैं, बड़े-बड़े दरियाओं के पास बड़े-बड़े शहर बसे हैं। और आजकल क्या है? आजकल हम भागना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ-जहाँ दरिया है, वहाँ-वहाँ उस दरिया से खुशबू नहीं, बदबू आ रही। इस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है। पानी ज़िंदगी है। पानी के बगैर
ہم زندگی نہیں سوچ سکتے ہیں. یہ قدرتی وسائل جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اس پانی کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو یہ پانی جو ہے یہ بالکل ایک سائیکل کی سے بالکل ایک پیٹرن سے گھوم رہا ہے اس دھرتی میں. شاید ہم کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہمارے کلاس میں بھی ہمارا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ بھائی سمندر میں پانی ہے, سورج کی کرنیں آتے ہیں, یہ پانی جو ہے یہ بھاپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے, اوپر کنڈنسیشن ہو جاتی ہے, کنڈنسیشن کے مادھیم سے پھر یہ واٹر ڈراپلیٹ سری ہو جاتے ہیں, یہ بارش کے پھار میں ہمیں واپس ملتا ہے. یہ بات ہمیں ایسا لگ رہا ہے جتنی دیر میں ٹیچر نے کہا سمندر میں پانی ہے, سورج کی کرنیں آ گئی, بھاپ میں کنورٹ ہو گیا, اس کے بعد واپس آ گیا. یہ اتنا آسان نہیں ہے. ایک واٹر سائیکل جو ہے, اگر آپ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک واٹر کا جو ریزیڈنس ٹائم ہے, ریزیڈنس ٹائم ہوتا ہے کہ ایک چیز کسی جگہ پہ کتنی دیر تک بیٹھتا ہے. یہ تقریباً 3000 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پانی کا ایک قطرہ ویسٹ کر رہے ہیں, اس پانی کے قطرے کو واپس آنے میں اگر یہ واپس آ گئے کم سے کم 3000 سال لگ جائیں گے, تبھی اس کا جو واٹر سائیکل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے ہمیں پانی کو ضائع نہیں کرنا, کیونکہ اس کا ریزیڈنس ٹائم ہے بہت زیادہ ہے. اور جب ہم پانی کی بجٹ کی اور بات کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہم کپڑے دھوتے ہیں, ہم باتھ روم جاتے ہیں, ہمارے پاس ویجیٹیبل گارڈنز ہے, ہم پانی پیتے ہیں, ہم نہاتے ہیں, ہمارے کچنوں میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے, ہمارے واش روموں میں پانی کا استعمال ہو رہا ہے. یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کی یہ جو بجٹ ہمارا ہے, یہ بجٹ دن بدن یہ بجٹ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اس کو کم کیا جا سکتا ہے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے اگر ہم یہ عہد کر لیں کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ پانی جو ہے یہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارا باڈی اگر ہم دیکھیں گے, اب اپنے جسم کی اگر ہم بات کریں گے تو ہماری باڈی پانی سے ہی بنی ہوئی ہے. ہم جو پانی پیتے ہیں یہی ہمیں چاق و چوبند رکھتا ہے, یہی ہمیں چست رکھتا ہے. ہمارا دماغ جو ہے اس دماغ میں 70% پانی ہی تو ہے. اس لیے آپ اس چیز سے بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پانی ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. یہ قدرتی وسائل جو ہے, یہ قدرتی وسائل ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. ہمارا یوگدان ہو سکتا ہے, ہمارا ایک پارٹ ہو سکتا ہے واٹر کنزرویشن میں, کیونکہ بوند بوند سے بنتا ہے سمندر. ہمیں اس چیز کو یاد دماغ میں رکھنا ہے کہ ایک ایک پانی کی بوند جو ہوتی ہے یہ سمندر بنا دیتی ہے. کہ اگر ہم عہدہ کریں, آپ دیکھیں پاپولیشن, ہر کوئی آدمی یہ عہد کر لے کہ مجھے آج اتنا پانی بچانا ہے, وہ پتہ نہیں ایک دن میں ہم کتنے گیلنز آف واٹر کو بچا سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنا واش روم جو ہے جہاں سے جس میں ہم نہاتے ہیں, اس پانی کو ہمارے ویجیٹیبل گارڈن کی اور اس کو ہم کر سکتے ہیں, پائپنگ سسٹم کر سکتے ہیں, تو کتنا پانی ہم بچا سکتے ہیں, جیسا کہ جرمنی میں ہو رہا ہے. کیونکہ بہت سارے کنٹریز میں اب ایسا ہو رہا ہے کہ ان کا جو پانی ہے, جو گھروں سے پانی نکلتا ہے, اس پانی کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتے, اس پانی کو وہ سیویج میں نہیں ڈالتے, نہیں, بلکہ وہ اس پانی کو کسی ویجیٹیبل گارڈن میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہاں سے اس پانی سے وہ سبزی اگائے. اتنا پانی ہمارا بچت میں ہو سکتا ہے. اب ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لیجیے آپ, واش روم سے پانی نکلا تو سیویج میں, ہمارے یہ ٹوائلٹ سے پانی نکلا تو سیویج میں چلا جاتا ہے, ہمارے کچنوں سے پانی نکلتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے کس میں, وہ بھی چلا جاتا ہے سیویج میں. اس پانی کو ہم کیا کر سکتے ہیں, اس پانی کو ہم بچا سکتے ہیں, ہم اس کو کنزرو کر سکتے ہیں, ہم اس کو ویجیٹیبل گارڈن کی اور ڈال سکتے ہیں, ہم ان سے اپنے کارے دھو سکتے ہیں اس پانی سے جو پانی ہمارے واش روم سے نکلے گا. کم سے کم اتنا تو یوگدان ہمارا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو
تو ہم بھی اس واٹر جو کرائسس اس وقت چل رہی ہے پورے دنیا میں اس کا ہم بھی اس میں حصہ. جرمنی نے یہ سیکھ لیا, بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز نے یہ سیکھ لیا کہ ان کے لیے پانی جو ہے یہ پانی ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اس لیے وہ پانی کو بچانے میں لگے ہوئے. اور ہم بھی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں, ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم اس پانی کو بچا سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو, پانی تو ہم نے گندا کر ہی دیا, اب اور کتنا گندا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بیمار بھی پڑ رہے ہیں, ہمیں تو وائرس بھی آ رہا ہے, ہمیں بھی بیکٹیریا بھی آ رہا ہے, ہر کوئی چیز نے ہمیں اٹیک کرنا شروع کر دیا. اب ہمارے اینٹی بایوٹکس بھی کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پانی کو اتنا لیول تک ہم نے اس کو پولیوٹ کیا, اتنا لیول تک ہم نے اس کو پولیوٹ کیا کہ وہ اب واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. جو واٹر کوالٹی ہے, جو پیور واٹر کوالٹی کا جو کنسپٹ ہے, وہ پیور واٹر کوالٹی کا جو کنسپٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بیماریوں نے ہمیں ایسے جکڑ لیا ہے کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں. ہمیں سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ قدرتی وسائل جو ہے, یہ پانی جو ہے, جو ندی نالوں میں ہے, جو جھرنوں میں ہے, یہ پانی جو ہے, جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے دریا ہیں, جیسے 9 ریورز ہمارے جو ہے, وہ سب پولیوٹڈ ہے. چھوٹے چھوٹے 400 کے آس پاس ہمارے پاس ندیاں ہیں, سب پولیوٹڈ ہے. پانی پی لو تو ٹائیفائڈ ہو جائے گا, ڈائریا ہو جائیں گے. تو اس لیے یہاں بھی دھیان دینا ہمارا ضروری ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, صحت مند رہنا ہے, تندرست رکھنا ہے اپنے آپ کو. لیکن تندرستی کے لیے ہمیں ہر کوئی چیز جو ہے اس چیز کو ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس کو پولیوٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ کچھ اہم چیزیں جہاں پہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, جس سے پانی جو ہمارا ہے یہ پانی ویسٹ ہو رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, پولیوٹڈ ہو رہا ہے. جیسے پیٹرولیم مصنوعات, جتنے بھی ویکلز ہیں, جو ویکلز چل رہے ہیں, ان ویکلز کو جب بھی ہم واش کرتے ہیں تو ان سے جتنا بھی وہ پولیوٹنٹس نکلتے ہیں وہ سیدھے دریاؤں میں چلے جاتے ہیں. کیمیائی کھادے کی بات کر لیں, سنتھیٹک فرٹیلائزرز کی ہم بات کرتے ہیں. آج کل آفٹر گرین ریولیوشن ہم نے بہت زیادہ کھادوں کا استعمال کیا. ہم کھادوں کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے پیسٹیسائڈز کا استعمال بہت زیادہ کیا. ہم اتنا پیسٹیسائڈ یوز کر رہے ہیں کہ ایک سیب کو ہم اگاتے اس میں اتنے پیسٹیسائڈ ڈال دیتے ہیں شاید اس پورے باغ کا, اس پورے آرچرڈ کا اتنا وزن نہیں ہوگا جتنا ہم اس میں پیسٹیسائڈ ڈال دیتے. اور جائے گا کہاں یہ پیسٹیسائڈ؟ یہ سنتھیٹک فرٹیلائزر جائے گا کہاں؟ آخر کار تو اس کی بھی تو کیپیسٹی ہے, سوئل کی بھی تو تھوڑی بہت کیپیسٹی ہے. اس کے بعد یہ وامٹ آؤٹ کرے گا. اٹس اے رول آف دا انوائرمنٹ. یہ ایک انوائرمنٹ کا رول ہے, جیسا آپ اس کو دو گے ویسا یہ دے گا. ٹو ایوری ایکشن ٹو ایوری ریئیکشن دیر از اپوزٹ اینڈ ایکول ریئیکشن. تم کسی بھی سبزی کو کھا لو, کسی بھی فروٹ کو کھا لو, اس فروٹ کو اگر ہم دیکھیں گے, ٹیسٹ انالیسس کریں گے, تو آپ کو اس میں بہت زیادہ پیسٹیسائڈ ملے گا. پیسٹیسائڈ کی ماترا اتنی ملے گی کہ اگر ہم ریلی اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھیں آفٹر پراپر انالیسس تو ہم یہی کہیں گے بھائی ہمیں تو نہیں کھانا ہے, ہم زہر کھا رہے ہیں. وی آر ایٹنگ پوائزنس. پانی میں دیکھو تو وہاں بھی آپ کو پیسٹیسائڈ ملے گا, پھر یہ پیسٹیسائڈ پانی سے ہو کے ہماری باڈی میں چلا جاتا ہے. جیسا کہ بہت سارے رپورٹس ہیں اس وقت, بہت سارے انالیسس, ریسرچ پیپرز پڑے ہوئے ہیں, شوز کے پیپرز پڑے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بریسٹ ملک میں بھی, ماں کے دودھ میں بھی ہمیں پیسٹیسائڈ مل رہا ہے, یورین میں بھی ہمیں پیسٹیسائڈ ملے گا. آپ اپنے بلڈ کی انالیسس کروا لو, وہاں بھی ہمیں پیسٹیسائڈ ملے گا. تو نہ جانے کہاں کہاں یہ پیسٹیسائڈ ملتا ہے. ہم بے تحاشا استعمال کرتے ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی ہمیں کتنا ڈالنا ہے یہ پیسٹیسائڈ, ہم ڈال رہے ہیں تو ڈال رہے ہیں وداؤٹ اینی سائنٹیفک نالج. اسی طریقے سے ہم کھادوں کا استعمال کرتے ہیں. کھادوں کا استعمال ہم نے اتنا کر دیا کہ ہمارے بہت سارے واٹر باڈی جو ہے, بہت سارے ندی نالے جھرنے جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں بیکاز آف یوٹرافیکیشن. ایسے پولیوٹنٹس نکلتے ہیں جہاں سے پھر یوٹرافیکیشن ہو جاتا ہے اور ڈیتھ آف واٹر باڈی ہو جاتی ہے.
पेस्टिसाइड जो है बहुत ही खतरनाक केमिकल है, और जितना भी ये पेस्टिसाइड है, अल्टीमेट फेट, इसका जो अल्टीमेट फेट है, दरख्त पे इतना नहीं पड़ता जितना ये जमीन पे गिरता है, और जब जमीन से गिरता है तो ऊपर से बारिश आ जाती है, ये धीरे 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 हमारे दरियाओं में पहुंच जाता है, और हम क्या करते हैं, हम उसको खा लेते हैं, पी लेते हैं ऐसा पानी, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम ये टेस्ट करें भाई इस पानी में पेस्टिसाइड है कि नहीं है। अब हम आरओ का पानी यूज करें, आरओ के पानी में भी इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो फिर उस पेस्टिसाइड को निकाल दे वहां से। इसी तरीके से हमारे पास मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स, जिसमें हमारे पास कैडमियम आता है, मरकरी आता है, लेड आता है, ये भी अब हमारे दरियाओं की, हमारे वाटर बॉडीज की जीनत बन चुकी है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जितने भी ये बारी धात है, जितने भी ये हेवी मेटल्स है, जब ये पानी में चले जाते हैं फिर ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं तो बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ता है एक आदमी को। ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है आदमी को कि फिर कोई भी दवाई, कोई भी एंटीडोट काम नहीं करता है। इसी तरीके से हमारे पास रद्दी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, भाई हमारे घरों से कुछ भी निकले, हमारे घरों से कुछ भी निकले, उठा दो, फेंक दो जहां पे भी वाटर बॉडी, सड़कों पे कुछ हो तो उठा दो, हमारे शॉपिंग मॉल से कुछ निकले उसको भी उठा के पानी में डाल दो। इसी तरीके से हमारे खेती बाड़ी से जितना भी घास फूस निकलता है उस घास फूस को उठा के डाल दो वहीं पे। तो ये चीजें जो है, चाहे हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, चाहे कीमाई खाद्य है, चाहे हमारे बारीदात है, रद्दी प्रोडक्ट, व्हाटएवर इट इज, ये हमारे पानी को पोल्यूट कर देते हैं, और इतना पोल्यूट कर देते हैं कि फिर पानी पीना क्या, हम वहां पे नहा भी नहीं सकते। ये किया किसने? ये तो मनुष्य ने ही किया है, ये तो हम लोगों ने ही तो किया है। इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो कुदरती वसाइल है, उस कुदरती वसाइल को हमें इस तरीके से इसका निजाम करना है ताकि ये सिर्फ हम नहीं बल्कि जितने भी आने वाले हमारे नस्लें हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो भी इसका इस्तेमाल करें, जिसको हम अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम देते हैं। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमें तवज्जो देना है। हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी 1% से भी कम है। उस पानी को हमें पीना भी है, उसी से हमें इंडस्ट्री भी चलानी है, उसी से हमें खेती बाड़ी भी करनी है, और इसी को हमें बाकी कामों के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए पानी की एक एक बूंद जो है, उस पानी की एक बूंद को भी जाया हमें नहीं करना चाहिए। पानी की हर एक बूंद जो है, हमें इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। हमें ऐसे मेजर्स उठाने, हमें ऐसे अक़दाम उठाने हैं जिनसे हम उस पानी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। हम इसको प्रोटेक्ट करें, हम इसको कंजर्व करें, हम इसको दोबारा से इस्तेमाल करें, चाहे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक जो है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अहम टेक्निक है, जो सदियों से हमारे एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, छतों पर बारिश का जो पानी है, उस पानी को हमें बचाना है, इसको हमें जाया नहीं होने देना है। सिंपल टेक्नोलॉजी से, सिंपल टेक्निक से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मकसद क्या रहेगा कि ये जो पानी जो है, जो ये बारिश का पानी आता है, उस पानी, बारिश के पानी को हमें जाया, वेस्ट नहीं करना है, उसको हमें जाया नहीं होने देना है। हम गड्ढे बना लें, चाहे हम सोफिस्टिकेटेड वेल मैनेज्ड साइंटिफिक रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों के छतों पे कर ले, ताकि हम उस पानी को बाद में अपने वेजिटेबल गार्डन्स में इस्तेमाल कर लें। कहीं कहीं पे उस पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है आफ्टर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन। इससे सिर्फ ये मकसद नहीं है, इससे और भी मकसद है। ये जो जमीन की सतह से नीचे जो रिजर्वायर है, ये रिचार्ज हो जाएगा,
क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे जो ग्राउंड वाटर की जो लेवल है वो बहुत नीचे जा चुकी है। एक ज़माना ऐसा भी था जब हम 5 या 10 फीट से पानी निकालते थे, लेकिन आजकल हमें अगर बोरवेल खरीदना है 200 फीट 300 फीट नीचे जाना पड़ता है। उसके अपने वहाँ पे फिर नुकसानात हैं, जिन नुकसानात को हमें दिमाग में भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से जब हम कलेक्ट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बूम है उसको हमें करना है, हमें ये अज़म करना, हमें अहद करना कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये घर घर जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉपर साइंटिफिक वेल मैनेज्ड सिस्टम इसके लिए बना लें, नहीं, हम गड्ढे खोद सकते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हम खोद सकते हैं, जहां पे हमें लगेगा यहाँ पे पानी हम जमा कर सकते हैं वो हम पानी को जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो जंगलात जो है, ये जंगल जो है ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, एक अनमोल तोहफा है, ये कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। यहाँ पे दुनिया भर में अगर हम देखेंगे जंगलात के रुकबे में तेजी से कमी हो रही है, आलमी सतह पर भी जंगलात की कटाई में तेजी हो रही है। क्यों तेजी हो रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और जितना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, इतना ज्यादा हमें रहने के लिए जगह चाहिए, इतना ज्यादा हमें जरूरत जिंदगी चाहिए, और वो सब चीजें हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें शायद जंगलों के कटने से नहीं मिलेंगे, लेकिन जंगलों के रखने से मिलेंगे। हमें इस बात को समझना होगा, क्योंकि जंगलात की जो है इनके बहुत सारे फायदे। जंगलात मुल्क के अहम वसाइल में से एक है, और ये इस मुल्क की इमारती लकड़ी और जड़ी बूटियों की जरूरत को पूरा करते हैं। जंगलात दर्ज हरारत को एतदाल पर रखते हैं। जंगलात जमीन की जरखेज़ी कायम रखने में मदद देते हैं, फर्टिलिटी ऑफ लैंड। जंगलात से हासिल शुदा जड़ी बूटियां अद्वियात में इस्तेमाल होती हैं। 70% ऑफ ड्रग्स, 70% ऑफ द मेडिसिन, 70% में इस वक्त ये जो मेडिसिन बनते हैं वो हमें जंगलों से मिलते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जंगलों से ही चलती है। इसमें जंगली जानवर है, जो बेशुमार जंगली जानवर हमारे लिए, यानी शेर, चीता, हिरन वगैरह जंगलात में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा भी जंगलात के और बहुत सारे फायदे हैं जो आप भी जानते हैं कि जंगलात के कितने ज्यादा फायदे हैं। इसलिए जंगलात को भी हमें कंजर्व करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, थैंक यू।